الحمد لله ما عرفنا الإيمان ولا عرفنا هذه المجالس إلا بصبر صاحب الهجرة عليه الصلاة والسلام. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana kita tidak akan mendapatkan keimanan dan kita tidak akan bisa hadir di majelis-majelis maulid, majelis-majelis ilmu dan yang lain sebagainya kecuali dengan berkat orang yang berhijrah, yaitu adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzi qala Allah Subhanahu wa ta'ala thani ithnain idhuma fil ghar idh yaqulu sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah, diceritakan di dalam Al-Qur'an ketika sahabatnya, ketika kawannya berkata kepada kawan yang lain. Jadi kawan yang di sini yaitu adalah baginda Rasulullah SAW berkata kepada Sayyidina Abu Bakar, idhuma fil ghar, ketika mereka berada di dalam goa, la tahzan, jangan takutan dan jangan takut dan jangan gentar. Kenapa? Karena ketika itu orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy menyerbu baginda Rasulullah SAW. Maka Sayyidina Abu Bakar merasa takutan sidin kalau pina terjadi sesuatu lawan Rasulullah. Karena takutan lawan sidin gak ada, cuma takutan lawan Rasulullah kalau pina kesakiti. إيمانا صادقا ويقينا الحبيب صلى الله عليه وسلم إيمانه بربه ويقينه بربه أن الله سبحانه وتعالى سينصره وأن الله سبحانه وتعالى سيؤيده وأن الله سبحانه وتعالى سيأخذ بيده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Keimanan dan keyakinan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berhijrah, kenada tandingannya, kenada duanya. Kita lihat bagaimana keimanannya Rasulullah, bagaimana keyakinan Rasulullah bahwasanya Allah Ta'ala pasti akan menolong beliau. Allah Ta'ala akan memberikan pertolongan kepada beliau. كما نعلم علم اليقين أنه عندما كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعبد الله في غار حراء فنزل عليه جبريل الأمين يا محمد اقرأ ثم بعد ذلك أمره الله سبحانه وتعالى بأن يكون الدعوة سرا. قال سبحانه وتعالى وانذر عشيرتك الأقربين. Sebagaimana kita ketahui pula sebagian daripada sirah atau perjalanan hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum beliau diutus, beliau beribadah di Gua Hira. Yang mana beliau sering beribadah di Gua Hira sampai turun malaikat Jibril alaihi salam dan membawa wahyu, membawa surah Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai 5 ayat. Nah, kemudian di situ ketika itu Rasulullah SAW disuruh berdakwah untuk keluarga beliau, berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Wa'anzir ashiratakal aqrabin, dan berikan kabar apa? Ancaman bagi keluarga engkau yang dekat. فجلس في مكة صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو الله 13 سنة أسلم معه 13 نفر فقط 13 و10 سنوات في مدينة المنورة 23 وأسلم 13 نفر. نعم. Baginda Rasulullah SAW beliau berdakwah di kota Mekah selama 13 tahun dan disebutkan bahwasanya yang memeluk agama Islam yang bertahan cuma ada 13 orang. فعندما علمت قريش بدأ الأذى للنبي عليه الصلاة والسلام وبدأ الأذى لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فأمره الله سبحانه وتعالى بعد أن هاجر أصحابه إلى الحبشة أمره الله سبحانه وتعالى أن يهاجر من مكة إلى المدينة عليه الصلاة والسلام. Maka orang kafir Quraisy ketika melihat baginda Rasulullah SAW beliau berdakwah dan mengajak kepada agama Islam dan sudah mulai sahabat-sahabat beliau memeluk agama Islam, maka orang-orang kafir Quraisy mereka menyakiti daripada kaum muslimin. Mereka sakiti, mereka hina, mereka selalu setiap hari melakukan kezaliman kepada umat muslim. Maka baginda Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabatnya yang lemah-lemah, yang
yang kada sanggup daripada orang-orang miskin dan daripada yang lemah, maka diperintahkan berhijrah ke Habasyah. فكان أشد عداوة للنبي عليه الصلاة والسلام أبو جهل عليه لعنة الله وأمية بن خلف وأبي لهب. هؤلاء كانوا أشد عداوة للنبي عليه الصلاة والسلام وأشد من آذى رسول الله هؤلاء. Dan di antara kaum Quraisy yang paling bersengatan, yang selalu menyakiti Rasulullah, selalu menghina Rasulullah SAW, yaitu adalah Abu Jahal alaihi laknatullah dan Abu Lahab dan Umayyah bin Khalaf. Jadi mereka bertiga ini orang yang paling memusuhi Rasulullah SAW. كان صلى الله عليه وسلم تحت مكة الساجد عليه الصلاة والسلام، وأخذ أبو جهل عليه لعنة الله حجر كبيرة من فوق مكة وأراد أن يرمي بها رسول الله، وإذا هو يرمي الحجر إلى وراء خائفا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نزل عليه جبريل فأخافه ورمى الحجر إلى وراء. Suatu hari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sedang berduduk di sekitar Ka'bah, lagi duduk di sekitar Ka'bah, maka si Abu Jahal saking muarnya lawan Rasulullah, si Abu Jahal ini ambil batu, diambilnya batu nangganal dengan niat hendak menawak kepada Rasulullah SAW. Ketika si Abu Jahal hendak menawak, sudah hendak menawak, tiba-tiba si malaikat Jibril alaihissalam turun dari langit dan si Abu Jahal takutan daripada malaikat Jibril, batu yang hendak ditawak ke muka akan jadi ditawak ke belakang saking takutannya. وكان عليه الصلاة والسلام كان ساجدا تحت الكعبة المشرفة، وأتى عقبة بن أبي معيط عليه لعنة الله وأخذ بسلاء الجذور مما يخرج من النابع عندما تولد، ووضع الدم والأوساخ فوق النبي عليه الصلاة والسلام وهو ساجد عليه الصلاة والسلام. Dan di antara orang-orang Quraisy yang menyakiti Rasulullah daripada siksaan-siksaan mereka atau gangguan-gangguan kepada mereka ketika baginda Rasulullah SAW sedang sujud di depan Ka'bah, maka datanglah si Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Si Uqbah ini dibawanya kurma nang hanyar muncul tenang. Bahasa kita kayak sawit nang hanyar itu dibawa oleh si Uqbah itu, dan diandaknya di belakang Rasulullah. Diandaknya kotoran-kotoran di belakang Rasulullah, sedangkan Rasulullah dalam keadaan sujud. بل قبل الهجرة خرج عليه الصلاة والسلام من مكة إلى الطائف، قال لعل الله يلقى غير أهل مكة أن يستجيبوا له. فلما وصل إلى الطائف وإذا هم يرجمونه بالأحجار، يخرج له الصبيان والمجانين والنساء، وكانوا يرجمونه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكان صابرا مجاهدا. Dan baginda Rasulullah SAW sebelum beliau berhijrah ke Madinah, beliau pernah berhijrah ke Taif. Jadi di Taif ini beliau berharap orang-orang yang di Taif ini dapat menerima beliau, dapat menerima agama beliau. Maka beliau berhijrah dari Mekah ke Taif, akan tetapi di luar dugaan. Begitu beliau di Taif, orang-orang gila, anak-anak kecil dan bibinian berataan keluar menawaki Rasulullah SAW dengan batu sampai batis sidin berdarah. Nah jadi maka baginda Rasulullah SAW beliau adalah orang yang sangat sabar dan mujahadah. كذلك نعلم عندما استقبلوه أهل المدينة المنورة كانت المدينة تسمى يثرب، وكان إذا طار الطائر في السماء من شدة الحر يسقط من شدة الحر ويموت. فعندما دخلها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعد أن كانت تسمى يثرب تسمى طيبة الطيبة، فاستقبلوه بطالع البدر علينا من ثنيات الوداع، وأجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع فشرفت المدينة، مرحبا يا خير داعي يستقبلونه بالكفوف. Dan ketika baginda Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, yang mana Madinah itu dulu dinamakan Yathrib. Yathrib ini adalah kota yang panas. Kota yang panas, dikatakan
apabila burung terbang di atas Yathrib ini, saking panasnya burung tadi gugur mati. Saking panasnya. Maka begitu Rasulullah SAW berhijrah, diganti nama Yathrib tadi dengan Thayyibah. Karena itu nama salah satu di antara nama kota Madinah yaitu adalah Thayyibah. Ketika baginda Rasulullah SAW sampai di Madinah, maka para penduduk Madinah menyambut baginda Rasulullah SAW dengan syair-syair mereka yang biasa kita dengar, yaitu adalah Tala'al badru alaina min thaniyatil wada sampai seterusnya, dan mereka menyambut Rasulullah SAW dengan terbang. إذا كان على قول بعض الوهابية أن الطار حرام أو الطار بدعة هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما استقبلوه بطالع البدر لم يقل لهم حرام ولم يقل لهم بدعة، وإنما أيدهم صلى الله عليه وسلم وهم يضربون الدفوف بطالع البدر علينا إلى نهاية الشعر صلى الله عليه وسلم. Maka apabila kita ada mendengar orang-orang Wahabi yang mengatakan, oh terbang ini hukumnya bid'ah, haram, tidak boleh. Nah maka ini dalil kita. Dalil kita begitu baginda Rasulullah SAW beliau berhijrah sampai kota Madinah, dan orang-orang Madinah menyambut beliau dengan terbang. Pakai terbang menyambutnya dengan syair dan berterbang. Maka Rasulullah menyambat, oh ini haram, tidak boleh. Bahkan Rasulullah mendiamkan mereka sampai tuntung qasidah Tala'al badru alaina tersebut. فلو جلس المتكلم يتكلم عن سيرة الحبيب عليه الصلاة والسلام لا يكفي ساعة ولا ساعتين ولا 3 ساعات ولا اليوم ولا اليومين، وإنما اختصارا. ومن أراد أن يرجع يقرأ في كتب السيرة ماذا حصل للحبيب الأعظم في هجرته المباركة، الذي هذه المجالس من آثار الهجرة المباركة، وصبره صلى الله عليه وسلم حتى وصلت إلينا هذه المجالس بلا تعب. لا أحد رمانا بالأحجار ولا أحد سبنا ولا أحد شتمنا، نحضر نحن إن شاء الله مطمئنين. لكن حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام آذوه وسبوه وشتموه وصبر حتى وصلت إلينا هذه المجالس إلى اليوم. Kata beliau, seandainya kita menceritakan tentang baginda Rasulullah SAW, maka ada harapan cukup sejam, 2 jam, sehari, 2 hari, ada harapan cukup. Maka ini sebagian daripada sirah perjalanan baginda Rasulullah SAW. Kalau hendak tahu bagaimana perjalanan hidup Rasulullah, maka bisa dibaca dalam kitab-kitab sirah, dibaca dalam kitab-kitab yang besar. Dan di situ dijelaskan bagaimana perjalanan hidup Rasulullah dari sebelum lahir sampai beliau berpindah ke alam akhirat. Nah, kita lihat Rasulullah SAW, majlis-majlis seperti ini berkat baginda Rasulullah SAW, berkat kesabaran baginda Rasulullah SAW. Kita melaksanakan majlis seperti ini tanpa ada yang menawak batu, tanpa ada yang menyambati, tidak ada yang memamai lawan kita. Tetapi Rasulullah SAW di zaman beliau sabar. Beliau beribadah dilempari lawan batu. Beliau beribadah disambati orang gila, disambati orang pembohong, pendusta, tukang sihir dan yang lain sebagainya. Jadi Rasulullah sabar beliau. Berkat kesabaran Rasulullah, maka majlis-majlis yang ada di muka bumi ini itu dapat terlaksana. كذلك بارك الله ثمرة هذه المجالس بارك الله فيكم. أولا أن نحافظ على الصلوات الخمس. ما هو مثلا واحد يحضر مولده وعدم كثرة الصلاة، لا ينتفع بالمولد ولا تنزل عليه الرحمة في المولد حتى يحافظ على صلواته التي فرض الله عليه. وبهذه المجالس يزداد الإيمان، وبهذه المجالس نكون مع سيدنا محمد سيد الأكوان، وبهذه المجالس نكون إن شاء الله في حضرته عليه الصلاة والسلام. Dan di antara faedah kita hadir majlis seperti ini, kata beliau, yaitu kita dapat saling mengingatkan tentang sembahyang. Jangan sampai di antara kita hadir maulid tetapi sembahyang 5 waktu ditinggalkan. Nah ini salah. Karena ada gunanya hadir maulid. Orang yang hadir maulid sembahyang ditinggalkan, maka rahmat dan harapan turun darinya.
Jadi sembahyang yang wajib dulu digawi hanya hadir maulid, hanya hadir majelis-majelis ilmu. Maka kalau kita menggawi sembahyang 5 waktu dan hadir majelis, hadir maulid, hadir nuntut ilmu, maka kita akan dikumpulkan nanti di akhirat bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah يبارك لنا في هذه الليلة المباركة ويبارك في الحاضرين ويبارك إن شاء الله فيمن جمعنا في هذا المجلس المبارك. فينا فجري نسأل الله أن يبارك فيه وفي الأخ سفيان وجميع الحاضرين. حظنا وافق كل خير وصاحب العلي الحينا محمد بن سالم الحبيب أن الله يعلي درجاته في جنات النعيم ويفيض علينا وعلى الحاضرين ما أفرض على كل العباد والصالحين. ادخلنا في زمرة أهل الله المفلحين اجعلنا من المحبوبين اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ويختم أعمارنا بخير اجعل إن شاء الله فتحة هذا العام عام خير وبركة وأن يفيض علينا ما أفرض على كل العباد والصالحين ليحرمنا خير ما عندنا شر ما عندنا فضلا وإحسانا على ما نوصينا الحي عمر إلى حضرة النبي الفاتحة.